अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फारूक अहमद और आपके सामने फिर से एक बार नई वीडियो लेकर मौजूद हूं। नाजरीन, आप हमारी वीडियो बहुत सारी देखते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको नई नई वीडियो के साथ, नई नई जानकारी के साथ, नई नई मालूमात के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए, आज हम जो है माँ बाप के ताल्लुक से एक अहम पैगाम आपके लिए लेकर आए हैं। हजारों साल से आप लोग सुनते आ रहे हैं, आप लोगों तक पैगामात पहुंचते आ रहे हैं, लेकिन आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि नौजवान क्वालिफिकेशन तो बहुत ला चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत तालीमी डिग्री तो हिसाब नहीं है, इतने डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप की कदर नहीं करते। तो नाज़रीन, मैं उन सभी के बारे में कहूंगा जो माँ बाप की कदर नहीं करते। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि माँ बाप की अहमियत हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं करते। तो नाज़रीन, हम आपको एक वाकया बताएंगे। उससे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे, जो शख्स माँ से ऊंची आवाज में बात करता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। आजकल के जमाने में जिस तरीके से नौजवान अपनी माँ से बात करते हैं, बात अपनी बीवी के सामने हो या दूसरों के सामने हो या घर के अंदर हो या बाहर हो, माँ से सही अल्फाज में वो बात नहीं करते। नाज़रीन, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने अपनी आंखों से भी देखा है। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक बूढ़ी खातून को रोड पर देखा और देखकर उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे मुझे यहाँ पर छोड़ दिए हैं, मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं करते। तो यकीन रखिए, आप जो बोएंगे वही आप भी पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने आजकल तो पहले जमाने में तो बहुत देर से हुआ करता था, लेकिन आजकल आप कंप्यूटर का जमाना है, बड़ा स्मार्टफोन का जमाना है, आप तो देख रहे होंगे, आज करेंगे तो आज ही पाएंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से लोग हो गए, नौजवान इस तरीके से हो गए हैं, अपनी माँ की, अपनी वालिदैन की इज्जत नहीं करते। तो इसी पर मैं आपको एक बात बताता चलूं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा को लेकर आ रहा हूँ, बैतुल्लाह का मैं तवाफ करवा कर लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ की हालत ऐसी है कि वो देख नहीं सकती, मेरी माँ चल नहीं सकती, उम्र वाली है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी है, मैं इसको अपने सर पर एक टोकरी में बिठाकर इसको बैतुल्लाह का दीदार करवाकर, बैतुल्लाह के पास तवाफ करवा कर लेकर आया हूँ। उस दौरान मेरी वालिदा बोल नहीं सकती थी, वो जरूरत हो जाती थी और टॉयलेट वगैरह जो पाखना था उसके मेरे चेहरे पे से नीचे गिर जाता था, मेरे चेहरे पे से गुजरता था। इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा भी उसमें गलत फील नहीं किया हूँ, मैं उसको महसूस नहीं किया हूँ। मेरी माँ को मैं पूरे अरकान अदा कर मैं आया हूँ। क्या या रसूल अल्लाह, मेरे माँ के दूध का कर्ज अदा हो गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे और उस टाइम पर तुमने एक पैर से उसकी पेट पर अंदर से जो मारा है और उसको तकलीफ हुई है, तुम उस तकलीफ का भी कर्ज अदा नहीं कर सके। तो सोचिए, जब पैदा होते हैं तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, जब दुनिया में आते हैं तो कितना सताते हैं, कितना उसको हम खाने के लिए हो या दूसरी चीजों के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, लिखने के लिए हो, माँ को कितना सता देते हैं। तो नाज़रीन, हमारा बोलने का मकसद ये है कि आजकल के जमाने में जिस तरीके से नौजवान कर रहे हैं, इस पर जरा गौर करिए कि कयामत के दिन आपका क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा, अल्लाह हमें क्या माफ करेगा। अल्लाह हमें ऐसी तमाम चीजों से बचाए और आप सभी को बचाए। नाज़रीन, मैं और एक वाकया सुनाता हूं जिसमें एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फलाने सहाबी के जबान पर कलमा नसीब नहीं हो रहा है, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी वालिदा जिंदा है? अल्लाह, वो जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ उनकी वालिदा से कहना कि इनको कलमा नसीब नहीं हो रहा है। तो सहाबी पहुंचते हैं उनकी वालिदा के पास और कहते हैं कि आपके फर्जंद के जबान पर आखिरी वक्त है, कलमा नसीब नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन, जैसे ही ये कहते हैं तो उनकी वालिदा रोने लगती हैं और बिलबिलाने लगती हैं और कहती हैं कि जब वो अच्छा था, जब वो ताकतवर था,
اس ٹائم پر وہ مجھے گالی دیا کرتا تھا, وہ مجھے مارا کرتا تھا, وہ مجھے بدسلوکی کیا کرتا تھا, اپنی بیوی کے سامنے, لوگوں کے سامنے مجھے غیر غلط بات کیا کرتا تھا, میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. تو ناظرین دیکھیے یہاں پر جس طریقے سے ماں کے دل کو دکھاتے ہیں, تو ماں اگر چاہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی, تو بروز قیامت کے دن آپ جہنم میں ضرور جلیں گے اور ہم ضرور جلیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں جب تک ہے اس کی قدر کیا کریے. تو جیسے ہی صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم گئے تھے وہاں, ان کی والدہ سے ملاقات کیے اور ان کی والدہ نے کہا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے اور ان کو مارا کرتے تھے اور ان سے گندے الفاظ سے بات کیا کرتے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ انہیں معاف نہیں کریں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جائیے ان کی والدہ کو بلا کر لائیے, اور ادھر کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کا بڑا ڈھیر لگا دیجئے اور اس میں آگ لگا دیجئے. جیسے ہی صحابی جاتے ہیں اور ان کی والدہ کو بلا کر لے کر آتے ہیں, اور یہاں پر لکڑی کا ڈھیر لگایا جاتا ہے, لکڑی کا ڈھیر سے آگ لگائی جاتی ہے, اتنی اونچی آگ لگائی جاتی ہے, سب دیکھتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں, تمام لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں اور اس نظارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ والدہ کو بھی, ان صحابی کی والدہ کو بھی وہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہتے ہیں کہ جائیے آپ ان کو باہر لے کر آئیے. جیسے ہی صحابی ان کو باہر لے کر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم ان کو اس آگ میں ڈال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ مجھے بہت تکلیف دیا ہے, بہت مجھے ستایا ہے, اور میرے آنکھوں سے آنسو اور میرے دل کو بہت توڑا ہے, میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم یہاں انہیں معاف نہیں کرو گے تو بروز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. ان کی والدہ خاموش ہو جاتی ہیں اور جواب نہیں دیتی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جائیے ان کو اس آگ میں ڈال دیجئے, تو والدہ کہتی ہے نہیں نہیں, میرے بچے کو اس آگ میں مت ڈالیے, میں ان کو معاف کرتی ہوں. جیسے ہی ماں معاف کر دیتی ہیں تو صحابی کے زبان پر کلمہ نصیب ہوتا ہے اور ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہاں پر جو یہ چیز بتایا جا رہا ہے, یہ بتائی جا رہی ہے ماں چاہے تو اگر آپ کو معاف کر سکتی ہے اور ماں چاہے تو آپ کو معاف نہیں کر سکتی. ماں کے دل میں آپ کے لیے محبت مرے دم تک رہتی ہے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے محبت رہتی ہے. دوستو آپ نے سنا ہوگا جب تک ماں زندہ ہے اور وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتی ہے تو آپ کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی رہتی ہے. اگر آپ کے لیے ماں دعا بند کر دے اور آپ کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو جائیں تو آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی, ناممکن کے برابر ہو جاتی ہے. دوستو ماں باپ کی قدر کیا کریے, ماں باپ کی عزت کیا کریے. ہم آپ کو ایسے ہی نئے اور ایسے ہی آپ کو ویڈیو بتائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے, دکھائیں گے کہ حقیقت میں ماں اور باپ کی کیا اہمیت ہے. تو چلیے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں, جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.